سيدنا محمد بن سعيد البوصيري، وسيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر، سيدنا محمد بن حسين عيدروس، سيد الحبيب بن بكر محمد سقاف، صالح بن صالح حامد، الحبيب بن عبد الله حامد، سيد الحبيب علوي بن عبد الرحمن بن سميت، وسيد الحبيب الجد محمد بن زلاكاف، وشيخنا مربي روحنا حبيبنا عمر بن محمد بن سالم بن حبيب. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال وصلى الله على الله وبعدنا وعلى الدفع العافية صلى العاقبة، وبندي أن الله بندي الشكر لله عز وجل، وبندي أن الله يقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم وحاجة الدنيا بالميسر وحاجة الآخرة بالمغفرة، ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويقضي جميع حاجاتنا ويفتح على فتح العارفين وفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل وأن الله يصفي لنا مواردنا ويسأل لنا مشاهدنا وينور بصائرنا ويصفي لنا سرائرنا ويرزقنا مشاهد المكاشفة والمحبة واللطف والعافية صالح العاقبة، وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقوى والعفاف والعافية وبنا وارضاه واليقين والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان، وجاء سيدنا عدل عدنا في ذلك الشهر جالب ذن الخير، وأن الله يرزقنا وإياكم كمال المتابعة لحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحببنا إليه ويحببه إلينا، وأن الله يجعلنا وإياكم قرة عين لخير البرية ويحقق موده فيها على هذه النية وعلى كل نية صالحة شاملة خير الدنيا والآخرة، من جاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم وستدام عن جرام مقلة بدم عن حبة الريح من تلقاء كاظمة برق في ظلماء من عظامي. فما لعينيك إن قلت اكففاها مدى وما لقلبك إن قلت استفك. يا همي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترك دمعا على ضلال ولا أركت لذكر البني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وعثبة الوجه خط عبرة نظنا مثل البهار على خديك والعنامين. نعم سرى طيب من هو فعل ركني والحب يعترض اللذة بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الأول عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم عادتك حالي لا سر بمستدير عن الوشاء دائب منحسم وحتى النصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن العذال في صمم إني اتهمت نسي الشيب في عذلي وشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك غير الخلق كلهم. فإن أمارتي بسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كرا ضيف ألام برأس غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما هو كره كتمت سرا بدل منه بالكدم. من لي براد جماع من وهو يأتيها كما يراد جماع الخيل باللجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم. فاصرف هواها وحذر أن تولد
ليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسمي وراعها وهي في العمل سائمة وإن هي استعلت المرعى فلا تسمي كم حسنت قيلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا خلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخمصة شر من التخم واستفرغ دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهمي ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما إني أمرتك الخير لكن ما دمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصمي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه ضر من ورمي وشد من شغب أشاءه وطوى تحت الحجاب رضيك شن مطرف الأدم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال سم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لتعلو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا آمر النهي فلا أحد بر في قول منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما بكل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدعا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس والفم من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دع من دعت والنصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نائم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منفحم كالشمس تدهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرفا من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في كرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في شرف والبحر في كرم والدار في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
كأنه وهو فر من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المغنون في صدف من معدن أي منطق منه ومبتسم لذيذ يعدل ضربا ضماه طوبى لمنتشك منه كان مولده عتب عنصره يتب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم بك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدئ ونكسر وشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سائل العين من سدم وساسا وتأنغط بحيرة رد واردها بالغيظ حين ضم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزن وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما لهم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فاعلا البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما آيانوا في الأفق قضت وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق وهم هزم من الشياطين يكفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو أسكرون بالحصى من راحتين من ذنبه بعد تسبيح ببطن إمامة المسبح من أحشاء ملتقم جاءت لدعوته الأشياء ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما صدرت صدرا لما روحها من بدء الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا لحبيب لهم مثل الغمامة أن صار سائرة تقي حر وتسن للأجير حمي أقسمت بالقمر المشقي من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من غير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه زك في الغار وصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من عرم وهم الحمام كبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم بقية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عن من الأتم وسمن الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضم ولا التماس غنى الدارين من يده إلا استلم تند من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤيه إن له قلبا إذا نامت العينان ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا بارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وسبا باللمس راحته وأطلقت هاربا من رقة اللمم وآية السنة وته حتى هجت غرة في العنصر الدهم بعارض جدأ أو خلطا بطاح بها سيفا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راني وواسي آيات له ظهر ظهور نار القرى ليلا على علم فالدر يزداد حسنا تدم وليس ينقص قدر غير منتدم فما تضاول أمل المديح إلى ما في من كرم الأخلاق شيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك
خير الخلق كلهم لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام إذا مددت ففقد كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تدن محكمة فما يبغينا من شبه للشقاق ولا يبغينا حكم ما حوربت تنظر إلا عند من حرب على الأعادي إليها ملك يا سلام ردت بلا قلتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد ولا تصع عجائبها ولا تسام على الإثار بالسام غرت بها عين قريئة فقلت له لقد طفلت بحبل الله فاعتصمي تتلها خيفة من حر النار لضاعت فتحرى لظى من وردها أنها الحوض تبيض الوجوه به من الأصاد وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لهم وكسرات وكميزان معدلة وقسط من غيرها بالناس لم يكمل تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء شمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمام العفون ساحته كمتون العين كالرسم ولا يصل وسلم دائما أبدا ومن هو الآية الغفران معتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما زرى البدر في داج من بتترقى إلى أن نلت منزلة من قبل قوسين لم يرق ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تكريم مخدوم على خدم وأنت تختلق سبت بقبيل بموقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شهوة لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم حفظت كل مقام بالإضافة إن وددت بالرفع مثل المفرد العلم كما تفوز بوزن أي مستدير عن العيون وسر أي مقتدم لفخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راحت قلوب العدا أنبع بعثته كنبت أسفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء سالت مع الإقبال ومن الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر أنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرن إلى لحم العدا كريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتدم من كل منتدب لله محتسب مستغفر بالكفر مستظلم مولاي صل وسلم دائما حتى غدا ملة الإسلام وحي به من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم
هم الجبال فسل عنهم مصاب ما هم دار منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حدب لهم أدهى من الوخم المسدر البيد حمرا بعدما وردت كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سمات هو البرد يمتاز بسمة من السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتسبز زر في الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخيل نبت ربا من شدة العزم لا من شدة الحزم ضارت قلوب العدا من بعثهم فركا فما تفرق بين البام والبؤم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إذ تلقاه العسر في أجمها تجني ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته أشمل في أجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم القرآن من خصمك فك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعريب في اليتم مولاي صل وسلم قدمته بمدح أستكيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ كاللداني ما تخشى عواقبه أجل من النعم أضعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فهي خسارة نفس في تجارتها بنا بالدنيا ولم تزمي ولا يصلي وسلم دائما أبدا ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلم إن أدي ذنبا فما أهدي بمنتقذ من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق إن لم يكن في معاد آخذا بيد الفضل وإلا فكل زلة القدم حشاء أن يحرم ويأتي الجر منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ومنذ أنزلت أفكاري مدائعه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا إن الحياة ينبت الأسهار في الأكم ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علول حمامي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الحميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ولن يضيق رسول الله جاهك بيد الكريم متجلى باسم منتظم فإن من الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ونفس لا تمنت من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين هذه على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك بغير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي خادمي ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الطف بعمدك في دارين إن له صبرا متى تدوه الأهوال وذل صاحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم مر النحل
حصب وأترب العز حد العز بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهو والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا لهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم وهذه والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع وسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع أبيتها قد أتت 60 مع 100 ورجلها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله اشفع في حاجاتنا والحاضرين عند الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا والحاضرين عند الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا والحاضرين عند الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله وقال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه سلام التوفيق نفعنا الله به وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والخلود والرؤية لله تعالى في الجنة وتؤمن بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. Sampai kepada iman kepada mizan, yaitu timbangan amal yang memiliki dua kifah, dua timbangan, dua piring. Nabi Allah Daud pernah tanya kepada Allah, ya Rabb arinil mizan, ya Allah tunjukkan kepada saya mizan atau timbangan amal itu kayak apa. Maka Allah SWT buka hijab antara Nabi Allah Daud dengan timbangan amal. Yang ditunjukkan oleh Allah SWT itu satu kifah, satu piring, satu piringan timbangannya. Itu Nabi Allah Daud seketika itu juga langsung pingsan, semaput. Sadar-sadar siuman dari semaputnya, Nabi Allah Daud mengatakan, ya Rabb, timbangan tadi itu menutupi langit bumi, nggak kelihatan ini.
Amal apa yang bisa memenuhi itu timbangan amal ya Rabb? Maka Allah SWT mengatakan, ya Daud tamrah, satu butir kurma, tunfikha fi sabilillah atau lillah, tabla'uha. Ya Daud, satu butir kurma saja yang dia itu dikeluarkan di jalan Allah ikhlas lillahi ta'ala, itu bisa memenuhi satu timbangan tadi. Padahal luasnya seperti langit dan bumi, tapi satu butir bisa memenuhi. Apalagi satu piring, apalagi satu bungkus, wah tambah. Dan lain sebagainya, amal-amal soleh lillahi ta'ala akan memenuhi itu semuanya. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Disukai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lisan tapi berat di mizan. Maka dikatakan piringan tersebut, wa kaifatul hasanat an yaminil arsh muqabilul jannah. Posisi daripada mizan tadi itu adalah piringan kebaikan sebelah kanan, ay yaminil arsh, ada di sisi kanan singgasana Allah SWT, muqabilul jannah, menghadap surga. Jadi itu ada beberapa riwayat, arsy-nya Allah itu kanan arsy itu adalah surga, kiri arsy adalah neraka. Rasul SAW itu dalam riwayat dikatakan bahwasannya diposisikan di surga, di sebelah kanannya Allah SWT. Untuk siapa nanti umatnya Rasulullah SAW masuk surga, itu melewati baginda Nabi Muhammad. Lalu Rasul SAW dan Allah Maha Tahu. Rasul SAW mengatakan, ya Rabb, tapi aku ingin di sebelah kiri ya Allah. Oh kenapa? Karena dengan sebelah kiri aku bisa melihat umatku yang akan masuk neraka, lalu aku beri syafaat kepada dia. Ini Allah SWT ngasih berapa banyak hadiah-hadiah untuk Rasul SAW. Tapi yang dipikirkan oleh Rasul SAW itu bukan dirinya. Yang dipikirkan kita. Kita yang dipikirkan. Rasulullah SAW pernah diserahkan, wahai Muhammad, hisabnya umatmu buat kamu. Kamu yang hisab. Bukan enak ya. Rasulullah SAW itu cinta sama umatnya. Itu bisa saja Rasulullah SAW mengatakan semua umatku masuk surga. Tapi mungkin bisa saja sifat basyariahnya, yang kapan hari pernah kita sampaikan di pengajian Jala'ul Afham ya. Itu jaizun fi haqqihi min aradi min ghairi naqsin ka khafifil maradi. Aqidatul Awam. Sifat jaiznya Rasul SAW itu salah satunya mungkin ada sifat basyariahnya yang lebih. Takutnya ada pernah marah sama umat, ya begitu umat itu muncul, nggak taunya, nggak sifat kemanusiaannya muncul, marah atau nggak suka. Rasul SAW itu pernah nggak suka? Ya pernah. Nggak sukanya itu muncul dari sifat basyariah. Adapun sebagai umat Nabi Muhammad senang. Saya kasih contoh. Ya. Wahsy itu pembunuhnya Sayyidina Hamzah. Ditombak Sayyidina Hamzah. Begitu ditombak Sayyidina Hamzah, ya, lalu dibelah dada Sayyidina Hamzah oleh Hindun. Lalu riwayat bahwasanya itu jantungnya itu ditarik sama giginya keluar dilepeh. Dilepeh. Itu ada yang mengatakan kalau andaikan itu nggak dilepeh mungkin luar biasa itu dapatnya Hindun itu. Ya, karena darahnya Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para orang yang mati syahid. Dilepeh. Itu ketika Wahsy kemudian dijanjikan bebas, Wahsy itu merasa dirinya merdeka, tiap kumpul sama orang-orang Quraisy diusir. Kamu merdeka tapi masih kamu di bawah saya. Kamu di bawah saya, diremehkan masih. Ya, namanya mantan budak gitu.
Lalu kemudian Wahsy akhirnya mengatakan, Bilal kok lebih mulia daripada saya. Oh, saya kok kayak begini saja. Iri ya Bilal, kemudian Wahsy masuk Islam. Ketika masuk Islam, itu Rasulullah SAW menerima Islamnya. Tapi kata baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kamu jangan ada di depan saya. Karena saya jika melihat kamu, saya teringat daripada masih mangkel. Ada sifat basyariahnya masih nggak kuat sama ini Wahsy. Akhirnya Wahsy mengatakan, dengan tombak ini aku membunuh orang terbaik, dan dengan tombak ini juga aku akan membunuh orang yang paling buruk. Dengan tombak tersebut Wahsy membunuh Musailamatul Kadzdzab. Itu sebelah kanan surga, sebelah kirinya arsy adalah neraka. Timbangan amal baiknya di sebelah itu, malaikat Jibril megang. Pegang. Kanan kiri. Timbangan amal. Wah, semua manusia masuk situ sudah, nggak ada yang enggak. Manusia, jin semua di situ. Ditimbang semua amalannya. Wa kifatu sayyi'at an yasaril arsy muqabilan nar. Sedangkan piringan keburukan, dosa itu ada di sisi kiri arsy yang berhadapan dengan neraka. Dan yang menimbang adalah malaikat Jibril. Wa yazinu bihi Jibril. Wa yazinu bihi Jibril ala sirati ba'dal hisab. Setelah hisab itu kita ditunjukkan amal kita. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Itu enggak ada yang mengatakan kamu salah begini, kamu salah begitu. Enggak. Yang ada adalah kita itu ditunjukkan itu ya, di amal kita itu diperlihatkan, lalu melihat. Kita nyadari bahwasanya ini salah, ini salah, ini salah, ini salah gitu. Kita nyadari itu salah. Lalu kemudian ini enggak diperlihatkan kamu salah enggak. Lalu kemudian ini timbang nilai daripada dosanya itu kemudian ditimbang. Nilai daripada dosanya itu yang ditimbang. Oh, kamu maksiat, makanya ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Yang bahaya itu kalau semuanya isinya dosa besar di situ. Ya itu dosa tadi dia ditimbang. Pahala sama dosanya. Lalu dikatakan wa ya'khudhu bi amudihi, malaikat Jibril memegang daripada tiangnya, wa yanzuru ila lisanih, dan melihat kepada lisannya. Ini amudnya, ini lisannya. Lisannya itu gini. Ini. Wa Mikail amin ali, dan Mikail menjadi orang pengamanat di situ. Wa tsaqil yanzil ilal aswal, kalau berat turun ke bawah, kalau ringan naik ke atas. Dikatakan wanar, setelah mizan an-nar wa hiya darul azab, adalah tempatnya siksaan. Neraka adalah tempatnya siksaan. Bijami'i tabaqiyah, dengan seluruh derajatnya, dengan seluruh susunannya. Dengan seluruh susunannya. As-sab' yang jumlahnya 7. A'laha jahannam. Posisi paling atas neraka itu jahannam. Dan itu yang paling panas. Paling panas. Lu kan harusnya yang paling panas itu paling bawah kan kayak gitu ya. Ini enggak. Yang atas paling panas itu jahannam. Wa tahtaha ladha. Ini semuanya tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Bawahnya jahannam ada neraka ladha. Az-za'atun lisyawa, itu kan ada itu Al-Qur'an Karim. Ladha. Thumma hutamah ya. Kemudian hutamah, narullahil muqadah, hutamah. Jahannam, ladha, hutamah. Thumma sa'ir. Kemudian neraka sa'ir. Apa itu neraka sa'ir? Ya sama. Ya. Al-Qur'anul Karim mengatakan di Al-Qur'anul Karim disebut juga as-sa'ir. Ya. Lalu kemudian sakar, neraka sakar. Ya. Coba agak maju ya, nah ini. Agak maju.
Sa'ir, apa sa'ir? Saqar. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kalian ada di saqar? Jawabannya pertama, lam naku minal musallin. Kami tidak sholat katanya. Itu diriwayatkan bukan tidak sholat, dia sholat tapi sholatnya bolong-bolong. Makanya dikatakan yang namanya sholat itu satu kesatuan, 5 itu satu set. Kalau satu bolong, wah saya sholat duhur, asar, maghrib, isya, sholat subuh kebablasan, dia bodoh nggak sembahyang namanya. Karena sholat itu satu. Wa iqamus sholah, mendirikan sholat, ya mendirikan sholat itu ya kabeh berarti 5 itu. Tsummal jahim. Kemudian neraka jahim, tsummal jahim sallu, tsumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an wasluku. Neraka jahim. Tsummal hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Al-hawiyah. 7 itu semuanya. Wa babu kullin min dakhil ukhra 'ala al-istiwa. Dan pintunya itu satu sama lain itu kencang, lurus. Pintu ini jahanam, pintu ini lurus. Nah. Lu Beb, tahu dari mana? Apakah pernah melihat neraka dan ya enggak? Ini fungsinya ulama, fungsinya kita ngono. Ya. Ulama itu menjelaskan dengan ilmunya dan semuanya. Ya. Membahas tentang kematian ya enggak perlu mati sih. Kok orti udah tahu mati, wong goblok berarti. Loh, kalimat-kalimat itu di akhir zaman akan muncul hadirin. Akan muncul kalimat itu. Wah, ngerti apa? Bahas neraka. Koyok tahu mlebu neraka. Enggak perlu mlebu neraka. Tahu. Bahas surga ini begini, begitu. Tahu mlebu takon. Enggak perlu masuk neraka, masuk surga untuk mengetahui surga. Ulama sudah ada. Loh kan surga itu mala ainur ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Semua yang menjelaskan tentang surga itu cuman untuk memahamkan manusia. Ya. Seperti misalnya saya pakai cincin nih, cincinnya hijau. Ya, saya hijau. Antum keluar, orang yang itu mau bebasan pakai apa? Pakai cincin. Cincin apa? Cincin hijau. Seperti ini kalau tapi di pikiran orang-orang lain-lain, ono sing ngomong jamrut, ono sing ngomong bacan, ono sing ngomong akik, ono sing ngomong kan gitu ya. Dan seperti itu juga ketika disifatkan sungainya surga itu dari Laban, ya Musaffan dan lain sebagainya, susu ini itu. Mau pikir katanya mau ngombe susu beruang ini, ngombe ini kayak sungai surga. Ya enggak kayak gitu. Ada susu warnanya putih bersih, ada susu yang warnanya agak kekuningan, ada susu macam-macam. Ya. Nah itu macam-macam itulah untuk memahamkan manusia saja. Tapi ketika kita melihat surga dengan hakikatnya, mudah-mudahan mlebu surga kabeh. Itu ketika masuk kita akan melihat ternyata susu yang ini lebih luar biasa dibandingkan susu yang ada di dunia. Oh nggak serupa ini nggak kayak dunia kan. Karena nggak pernah terlintas, nggak pernah terlihat. Jadi seperti itu. Begitu juga neraka. Itu nanti kalimat-kalimat orang-orang yang apa namanya golilul fahm, yang nggak paham, itu nanti muncul di akhir zaman akan mengatakan seperti itu. Wis muncul kabeh, itu wis muncul. Kalau kita lihat komentar-komentar media sosial itu sudah membuktikan. Ya. Ulama luar biasa. Ngono iku diprotes. Sing protes wong nggak tahu ngaji. Udah repot ini. Repot. Ya. Maka kemudian wa baina a'la jahannam wa asfaliha 500 sanah. Dan antara jahanam dengan bawahnya itu adalah jaraknya 750 ya. 75 sanah. Takliknya kama fi nusakh al-matbu'ah wa la'allahu 5 aw 700 sana. Yaitu 500 atau 700 tahun antara jahanam sama bawahnya itu, ladhah itu.
700 tahun atau 500 tahun. 500 tahunnya itu bukan 500 tahun ini, 500 tahun akhirat. Jadi ada orang itu dilemparkan dari atas, masuk ke neraka jahanam itu suwe gitu, bertahun-tahun gak tutup-tutup. Gak sampai-sampai. Wanar wasirad. Sirat huwa jisr mansub, adalah jembatan yang tegak ala dhahril jahannam, di atas punggung api neraka jahanam. Jembatannya. Wa awwaluhu fil mauqif wa akhiruhu ala babil jannah. Awalnya garis startnya sirat itu ya. Ini sampai bayangkan ini sirat ini. Naiknya 500 tahun, derajat apa kencangnya 500 tahun, turunnya 500 tahun. Awalnya itu ada di mauqif, tempatnya mauqif. Tempatnya mahsyar itu. Mahsyar itu isinya macam-macam, kan gitu ya. Mahsyar itu isinya macam-macam. Naik apa namanya? Kencang kemudian turun. Itu mengatakan bahwasanya ya. Yamuru alaihi al-awwaluna wal akhirun, mulai dari awal sampai akhir semuanya lewat di situ. Ada lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Fahuwa mithl Musa. Ini seperti silet. Seperti silet. Lu silet itu ambil rambut kira-kira tipis mana? Tipis silet. Kalau rambutnya satu. Nah ini katanya ada mengatakan rambut dibelah 7. Nah ini belah 7 ya apa? Loh Beb, kalau jembatan apa sirat itu kemudian dari rambut dibelah 7, lak metal. Gampang pudul. Nek rambutmu. Tapi ini dikatakan bahwasanya di sini ini amma hakikatus sirat, adapun hakikat daripada sirat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Ramli dan daripada Al-Imam Burhanuddin Al-Hulaimi ya. Hakikatus sirat fa innahu sya'ratun min jufuni ainil Malik alaihi salam. Sirat iku teka bulu idep malaikat Malik. Ya apa kan? Dari bulu idepnya malaikat Malik. Idepnya Malik itu, malaikat Malik itu 500 tahun naik, 500 berapa? Gede ini tak apa malaikat Malik. Ini malaikat Malik ini disebutkan sih. Dari bulu mata. Banyak mungkin kita nggak tahu, bulu mata ini cabut ceteknya malaikat Malik itu kayak dari nasirat. Hakikatnya itu. Ya. Maka dikatakan ada beberapa derajat orang. Yang pertama kali lewat adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nabi Muhammad lewat, Nabi semuanya di belakang. Ya. Lalu kemudian daripada umatnya, termasuk yang utama itu termasuk Sayyidatina Fatimah. Ketika Sayyidatina Fatimah, ini peristiwa bahkan disebutkan dalam hadis riwayat mengatakan ketika Sayyidatina Fatimah Zahra, karena beliau melindungi harga dirinya dengan sangat luar biasa. Ya. Beliau itu sangat-sangat menjaga sampai pendosa itu, tempat jenazah itu di Islam itu yang pertama kali pakai ya Siti Fatimah. Demi untuk tidak terlihat lekukan tubuhnya. Ya, waktu meninggal. Itu Siti Fatimah ketika akan lewat, Allah Subhanahu wa ta'ala terdengar suara langit yang mengatakan wudhu absarakum wa nakisu ru'usakum Fatimatu binti Rasul tamur ala sirat. Tunduk kepala dan pejamkan mata. Jadi semuanya itu wong kafir, wong apa semuanya itu semua nunduk. Saking wibawanya perintah enggak ono sing nunduk sing ngene ya ono. Ya, semuanya nunduk. Ini Siti Fatimah toh. Ya, tes. Semuanya nunduk. Itu Nabi Muhammad dan umatnya pertama wasalimuna minad dzunub yamurruna qatar fil ain. Orang yang selamat daripada dosa lewatnya itu sekejap mata. Kayak si kait mengangkat kaki kanan, begitu nyampe kaki kanan tek
terus tutup. 1500 tahun itu lewat sekejap mata. Mudah-mudahan kita orang. Jadi kan apa namanya, ketaatan itu kan sudah mulai jarang. Ibadah mulai susah. Bukan saya katakan jarang, ibadah susah. Itu riwayat daripada Allah, Rasulullah SAW mengatakan bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatu barir raba. Dimulai agama itu dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal. Fatu balil ghuraba, beruntung orang yang asing itu. Itu ada mengatakan bahasanya alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, adalah yang menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dimatikan. Wong kata siwak terus mulai hilang. Mau pakai siwak, enggak tahu kan sikat gigi dah. Wah, itu mulai mematikan itu namanya. Macam-macam. Lalu ada yang mengatakan ghuraba itu adalah orang itu yang sampai ibadah menjadi susah. Dan orang yang tetap menjalankan ibadah itulah yang luar biasa. Kalau zaman dahulu itu zaman para aslafun soleh itu sepertiga malam itu kampung itu rame. Sepertiga malam itu kampung itu seperti misalnya itu, kalau dimisalkan itu seperti ya Allah masih sore, rame. Zaman sekarang sudah mulai sepi. Orang yang tahajud hilang, yang qiyamul lail hilang. Mereka lebih memikirkan aku tahajud, kok aku akhirnya tidak esok kerja. Ya. Kalau aku tahajud nanti saya ngantuk. Kalau saya tahajud nanti begini. Ya. Nggak kayak begitu juga. Ya. Itu cuman pikiran kita, sugesti kita sebelum tahajud. Sebelum qiyamul lail, makanya nggak esok qiyamul lail. Gara-gara apa? Kita sudah mensugesti diri kita kalau saya tahajud, saya bakal ngantuk, tidak bakal tahajud. Andai kan kita mensugesti diri kita, saya kalau tahajud, saya kalau qiyamul lail, insya Allah tambah seger. Dikatakan penyebab wajah itu cerah, ceria ketika siang hari itu adalah penyebab paling dominannya adalah qiyamul lail atau tahajud. Makanya nggak ono ulama itu sing raine rada ya apa, nggak ono. Delok iku seneng. Ya. Wah, kata. Lalu ada yang lewat itu seperti ya. Wa ba'dahum alladzina yujuzunal kalbarqil khatif. Ada seperti sambaran kilat. Ada yang melewati seperti angin. Ya. Al-asif asyadid, yaitu angin cepat. Ada yang melewatinya itu seperti burung, ketair. Wah, ada yang melewatinya itu seperti naik kuda. Ada yang melewatinya itu macam-macam. Dan ada yang melewatinya itu merangkak, bahkan ada yang belum naruh kaki wis tiba. Macam-macam. Orang mukmin lewat api jahanam itu memadam. Mulai kecil sampai dikatakan tersisa seperti tahu ya apa namanya kilat kecil percikan api itu rokok tadi sendiri ada percikannya kan ya. Ya seperti itu pun mengatakan ya mukmin, wahai orang yang beriman, katanya ini sing lewat wali Allah, orang-orang yang luar biasa solehin. Wahai mukmin, sesungguhnya cahayamu memadamkan apiku. Makanya Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim dalam qasidahnya apa? Wan narul jahim utfiha. Wong Wahabi itu ngomong, wow, itu neraka jahanam loh. Ada dalilnya kok. Syekh Habib Bakar bin Salim merasa dirinya itu adalah orang mukmin. Dan ini dalilnya ada, kalau orang mukmin lewat api neraka itu memadam. Sampai tersisa sedikit. Begitu melewat, nah dari yang sedikit itu muncul lagi. Lalu dikatakan ya. Ada yang lewat itu mengatakan ya, lewat sambil merangkak. Fayaqul ya Rabb, mereka mengatakan ya Allah, lima abta'ta bi
kenapa engkau ngelambatkan saya, bikin lambat saya, ini kenapa ya Allah? Maka lam ubti' bik, aku tidak membuat engkau lambat. Innama abta'a bika amaluk, yang membuat kamu lambat itu amalmu katanya. Orang yang amalnya sedikit lambat di atas sirat, orang yang amalnya banyak cepat di atas sirat. Fayaquluna nakhafu minan nar, fayaqul Jibril kaif kuntum. Ada yang mengatakan, dalam riwayat dikatakan idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat akan datang orang, suatu kaum yang mereka berdiri di atas sirat, yabku, nangis di atas sirat, nangis. Fayuqalu lahum juzu ala sirat, maka dikatakan, diperintahkan lewat sirat, naik ke sirat. Fayaqulu, dan mereka mengatakan nakhaf minan nar, kami takut dari api neraka. Fayaqul Jibril, maka Jibril mengatakan kaifa kuntum tamurruna alal bahar, bagaimana kamu melewati laut katanya. Maka mengatakan bisufun, kami lewat di atas laut itu ya pakai kapal. Fayu'ta bimasajid, maka didatangkan masjid-masjid yang mereka itu yusalluna fiha, yang sholat di masjid. Kasufun fayarkabunaha. Oh, ini yang biasa sembahyang di masjid. Itu nanti di hari kiamat itu apa lewat, ya Allah khawatir. Maka didatangkan masjid ini. Didatangkan masjid itu, maka masjid itu akan menyerupai seperti fungsinya mungkin ya. Bukan masjid itu tidak ada kapal, enggak. Fungsinya mungkin. Maka masuk di dalam masjid itu dan masjidnya jalan. Loh gak ada yang mustahil loh. Dari kiamat itu penuh keajaiban luar biasa. Sekarang sih mustahil gak ono. Loh masjid kok naik di atasnya sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lain sebagainya. Tidak bisa diakal. Gak bisa diakal. Di sekarang ini kita ini cuma dibatasi akal. Begitu mati ketok yang tidak dilihat oleh akal. Kita ini sekarang hidup dibatasi akal. Begitu kita wafat, nggak ada lagi batasan untuk akal. Begitu muncul ruh ketok malaikat ketok ini, oh kok ini ya, akal nggak nalar, terus mati akal nggak nalar. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian fayamurun ala sirat. Lalu al-haud, telaga baginda Nabi Muhammad. Ya, ini telaga ini. Mudah-mudahan bisa minum di telaganya Nabi Muhammad. Wa bahrun 'alal ardil mubdalah. Adalah lautan di atas bumi yang digantikan. Wahya ardul bayda kal fiddah. Daratannya itu putih seperti perak. Ya, perak itu kan masya Allah ya putihnya. Muttasi'il jawanib. Muttasi'il jawanib, yang luas sisi-sisinya. Wa tuluhu la yazid ala 'irdih. Dan panjangnya itu tidak lebih daripada lebarnya. Dan perjalanan dari sisi ke sisi adalah 1 bulan. Itu ada yang mengatakan baina Son'a wal Basrah. Baina Son'a wal Basrah. Kota Basrah sama Son'a itu diukur. Dan itu ada, saya pernah lihat itu apa namanya, videonya atau apanya gitu, saya lihat atau apa kitabnya. Itu ternyata kalau diukur-ukur sama diukur dengan haudnya Nabi Muhammad itu hampir sama luasnya. Ya. Tapi wallahu a'lam semuanya itu ya. Wa huwa masirah wa rihuhu atyab min misik. Baunya itu lebih harum daripada misik. Walahu laun kullu syarabul jannah wa ta'am kullu thimar jannah. Dan memiliki warna daripada setiap minuman surga dan rasa setiap buah-buahan surga. Terus sampean bayang ya. Nah, orang di dunia ini kepingin minum jus alpukat, itu kudu alpukat. Kalau jus mangga ya kudu ono buah mangga. Nanti warnanya pun alpukat warnanya hijau, kalau buah mangga warnanya kuning, buah jambu warnanya merah dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
Haudun Nabi Muhammad SAW, surganya, telaganya Rasulullah SAW itu memiliki warna setiap minuman warna yang ada di surga. Jadi ngombe itu warnanya itu macam-macam, padahal di situ bening atau mungkin warna susu. Tapi begitu dicedok, kebayang apa misalnya, kebayang mangga, itu jadi kuning, bayang alpukat. Dan itu rasanya dikatakan wa ta'mu kulli thimaril jannah. Wa ta'mu kulli thimar. Dan rasanya itu seperti rasa daripada buah-buahan surga. Wa kizanuhu aktsar min nujumis sama. Gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang di langit. Lalu kemudian man syaraba minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Siapa yang minum seteguk aja itu enggak akan pernah haus selamanya, abadan. Tashrab minhu hadhil ummah kullah. Yang minum itu adalah yang minum itu umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini akan minum semuanya. Lakinnahum qisman, tapi enggak semuanya sama. Dikatakan ada qismun la yadrudhum la yutrod. Ada suatu bagian yang tidak tertolak, yaitu siapa? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ada bagian yang ditolak, diusir. Wal matrud kisman. Dan orang yang diusir itu ada dua bagian. Ada yang diusir secara herman. Kok tidak bisa balik mana? Itu jasa-jasa diusir. Itu banyak riwayat itu orang-orang yang jenisnya kayak gini. Dan ada yang diusir, wahum ya, ini yang diusir secara haram minum itu adalah orang kafir ya, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang ditolak sebagai ukubah, tapi kemudian sebagai hukuman, tapi kemudian minum. Siapa itu? Adalah orang-orang yang beriman tapi maksiat. Minumnya kapan? Qabla dukhulihim an-nar. Sebelum masuk neraka mereka minum dulu. Itu setelah dil-dilan ya. Apa? Oh, kenapa kamu begini? Kenapa kamu maksiat? Kenapa? Wih, sini minta ampun. Lalu kemudian diambilkan ya karena rahmatnya Rasulullah SAW diambilkan itu diminumkan dari tangannya Rasulullah. Biyadihi syarif. Ya, dengan tangannya Rasulullah SAW diambilkan. Kemudian diminumkan. Setelah minum ya, dengan perasaan malu itu masih ada dan takut, khawatir. Kenapa? Setelah minum ini mlebu neraka. Ya neraka itu mau tidak mau ya untuk membersihkan kita. Cuman ada yang mengatakan terasa, ada yang mengatakan tidak terasa gitu. Ada yang mengatakan membakar, ada yang tidak mengatakan tidak membakar. Maka di sini dikatakan fayakunu syurbuhum, maka menjadi minuman mereka itu qablahu, sebelum minuman mereka sebelumnya tadi itu ya, amanan min antahriqan nar ajwafahum. Itu sebagai keamanan untuk neraka tidak membakar rongga dalamnya. Dan mereka dengan minum tersebut di neraka la yudrikuhumul ju' wal 'atsh. Mereka tidak lapar dan tidak ya. Ada orang di salah seorang manaqib, saya lupa, orang manaqibnya para aulia shalihin, itu ada mereka itu merasakan haud Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah ada dalam kitab Jami'ul Karamat Al-Auliya. Setelah itu dia itu nggak pernah merasakan apa, poso, nggak kerasa lapar, nggak kerasa haus, ini itu dan lain sebagainya. Ya memang haudnya Nabi luar biasa. Itu haudun Nabi. Tapi air yang keluar daripada jemari-jemarinya Nabi Muhammad itu pernah ditaruh air ke tangannya di ember, lalu keluar dari baina usabi', bukan di sini. Kita dulu diajarinya kalau misalnya di sekolah itu diajari gini, dari ujung-ujung jemari, enggak, bainal asabi' ini dari keluar. Itu air yang paling mulia yang pernah ada, dan sahabat minum itu air, bahkan melebihi air dalam surga. Lebih afdal bahkan daripada air surga. Oh itu.
Mudah-mudahan kita bisa minum itu ya. Setelah itu ada yang mengatakan bahwasanya haud ini sebelum sirat dan qoblal mizan. Kenapa? Sebelum sirat dan sebelum mizan, masih di mahsyar. Itu kemudian ada yang namanya haud. Oh, kenapa? Dikatakan di sini li'annan nas, karena manusia yakhrujuna min kuburihim, keluar daripada kuburan mereka, atau yukhrajuna min kuburihim atau atasha. Mereka keluar dalam keadaan haus. Haus. Wala yata'ata syarbukum wa tardul akharin. Dan lain sebagainya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki dua haud. Ada haud yang sebelum sirat dan ada haud yang setelah sirat. Makna daripada haud, telaga. Dan telaga yang telaga baginda Nabi Muhammad adalah kautsar. Apa itu al-kautsar? Al-kautsar adalah dalam bahasa Arab al-khair katsir, kebaikan yang sangat banyak. Barang siapa yang ada penyakit diabetes atau kencing manis, itu boleh memperbanyak bacaan, atau bukan boleh, itu afdal banyak membaca surat inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu daripada ijazah Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Sepupunya ada di Surabaya sini. Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid itu dapat ijazah dari seorang darwish. Beliau itu sering, katanya populer di Tarim, di kota Tarim itu sering bertemu dengan Khidir, sosok Nabi Allah Khidir. Jadi beliau itu sampai sekarang itu kalau sudah wafat, itu kalau salaman itu dipegang, mesti kita yang salaman itu dipegang jarinya. Dikatakan Nabi Allah Khidir itu di sini ya, itu tidak ada tulang. Jempolnya ini kayak ada tulangnya. Itu riwayat tentang Nabi Allah Khidir. Setiap yang pegang, dia makfuf. Tapi setiap pegang, pakai dia bilang, oh udah anak pan, hadir. Nanti kak salaman gitu. Bukan tangan dua ya, cokok salaman, enggak, bingung ngomongnya. Beliau mendapat ijazah ini dari darwish, seorang yang nggak dikenal, seorang yang compang-camping tapi soleh, orangnya baik, soleh gitu. Ya. Itu gelarnya darwish, dapat ijazah ini. Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar, diperbanyak, sing akeh bacae. Lalu kemudian asy-syafa'ah. Syafaat adalah soalil khair minal ghair lil ghair. Syafaat itu apa? Adalah permintaan yang baik dari orang lain untuk orang lain. Itu syafaat. Nek gawe dhewe beri saya syafaat. Itu artinya kita minta melalui Rasulullah memintakan kepada Allah untuk kita. Ya. Tapi nek gawe dhewe langsung ngomong wong, ayo kok syafaatono aku. Dan dia tidak memintanya ke atas atau orang lain atau Allah SWT, cuma langsung, itu bukan syafaat, namanya minta, tolab. Kita minta langsung kepada Allah, doa itu namanya tolab. Doa tolab, minta. Tapi kalau kita minta kepada, kayak tadi ya kita sebutkan, ya Rasulullah isfa' fi hajatina indallah, ya Rasulullah isfa' fi hajatina, ya Allah berikan ya Rasulullah beri syafaat dari hajat kami kepada Allah. Itu namanya, nanti Rasulullah mintakan ke Allah, Allah nanti memberikan ke kita. Itu syafaat namanya. Wa syafa'atul maula ibaratun an afwih, dan syafaat dari Allah adalah suatu ibarat daripada maaf dan ampunan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat fiman qala, untuk siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Kas dari Allah. Orang mengucapkan la ilaha illallah langsung dapat syafaat dari Allah. Bukan syafaat tapi maaf dari Allah. Kemudian wa asbatar risalah li rasul alladzi arsalahu, dan mengisbat, mengokohkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Maka
Allah akan memberikan keutamaan untuk orang tersebut bi'adami tanpa adanya masuknya dia kepada api neraka Allah bila syafa'a ahad tanpa syafaat siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Latihan. Latihan paling indah itu mengucapkan la ilaha illallah. Dulu saya itu waktu zamannya Allahyarham Habib Muhammad bin Zain, kakek saya itu mesti gitu. Ayo coba. Ini kalau sudah konsen antara kencang antara akal, lisan, hati jadi satu, mantap. Itu yang dikatakan khalisan biqalbih, ikhlas dengan hatinya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, mlebu surga wis. Tiket langsung. Dia paling santai. Ya. Karena nggak butuh syafaat siapapun. Langsung dari Allah SWT. Dekengan pusat ngono rek. Ya bener. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu. Afadahu Syekhana Yusuf fi Fadlil Qadir al-Murid. Wa syafaat kemudian ada syafaat baginda Nabi Muhammad banyak, bukan sedikit. Ya. Akthar min 20 syafa'ah makbulah. Lebih daripada 20 jenis syafaat yang diterima. Wa adhamuha syafa'atul mukhtassa bihi li irahatil khalq walau kufaran min tulil mauqif. Syafaat pertama itu adalah syafaat untuk menyelesaikan atau memulai hisab di mauqif. Wong iku wis kesel ngenteni kok ndak mulai-mulai mauqif kapan sampai dihisab. Nabi Muhammad ngasih syafaat dimulai. Islam kafirnya kabeh semua dapat. Wah kada syafaat, ya syafaat ini. Dan ini yang dinamakan waktu sama maqamul mahmud, dinamakan maqam yang mulia. Syafaat baginda Nabi Muhammad, ada yang memasukkan surga bi ghairi hisab, mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, anak istri kita, saudara, orang yang kita kasih, guru-guru kita, jamaah, majelis, semuanya hadirin semuanya masuk surga bi ghairi hisab. Ada syafaat yang harusnya masuk, harusnya dihisab, nggak jadi dihisab. Ada syafaat yang bi ghairi hisab, ada yang syafaat hisaban yasira, ada yang syafaat mlebu neraka ditokno. Itu 3. Nanti ada syafaat yang mau lewat ke neraka jatuh, nggak sido tiba. Miri-miri balik mana. Macam-macam syafaat. 20 syafaat Rasulullah. Itu Rasulullah kabeh ngasih syafaat. Yang lain ini ada yang begini, yang begitu, yang begini. Itu nolong, itu sebagai penopang, pengantar. Uang nek ape ketemu dulu tak antarakan. Ini sebagai pengantar. Itu syafaatnya para aulia sholihin itu kayak gitu, sebagai nganter. Tapi ujung-ujungnya Rasulullah. Ujung-ujungnya Rasulullah. Artinya mereka para aulia sholihin itu kayak pengacara ya. Kayak pengacaranya. Makanya itu ada yang sampai mengatakan waman hafidha ismi domintu lahu bil jannah. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, Isa bin Taifur Al-Bustami, ya, itu beliau mengatakan siapa yang mengetahui namaku dan namaku, maka aku akan jamin dia masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Api tadi pengacarai. Ini mau jadi apa? Jadi pembelanya untuk sampai masuk ke surga. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan akan memberi syafaat untuk ahli tarim, karena beliau itu pas masuk surga, pas masuk kota tarim enggak ada orang yang murtad. Didoakan. Termasuk ngasih syafaat. Wah, kita banyak. Terus mudah-mudahan kita enggak diharamkan syafaat. Barang siapa yang ketika adzan menjawab adzan lalu kemudian doa dengan doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatan wal fadilah wab'athul maqamam mahmuda, yaitu syafaat. Itu maqamul mahmud, enggak ada yang lain. Orang yang seperti itu akan dapat syafaatnya dari Nabi Muhammad. Barang siapa yang sholawat, man asbaha, man shalla alayya ashra hina yusbih wa ashra hina yumsi, ya, wajabat lahu syafaati. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholawat 10 di pagi hari, 10 di petang hari,
maka wajib dapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat syafaat bagi Nabi Muhammad. Lalu kemudian wal jannah, dan surga. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Dan jadikan kehidupan kita di dunia itu seperti surga, di akhirat masuk surga. Sekarang kita di surga. Oh, kenapa? Raudhah min riyadil. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u biha. Kalau kamu lewati serpun surga, maka senang-senang. Kata sahabat, "Wa riyadil jannah hilaqud dzikir." Kelompok zikir, bukan zikir cuma di santo, enggak. Ini zikir. Zikir yang paling afdol dikatakan banyak daripada salihin. Zikir yang paling afdol adalah majlis al-ilm. Al-Quran itu zikir. Kenapa? Karena ilmu semuanya. Nah, ini sekarang kita di Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan nanti masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله. ألا إن أولياء الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربنا اعترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فاكتب علينا توبة نغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع، فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عجالة الصحب
والحمد لله fil bad'i wa tana'i. Yang mau bertanya silahkan. Tidak gitu, Pak. Hah? Ada yang bertanya silahkan. Dibagi. Halo. Arti. Jadi kan ada apa namanya? A'dhamuha syafa'atuhu al-mukhtasah fi irahatil khalq. Irahat di sini artinya apa? Irahatil khalqi walau kufar bil mauti. Mukhtasah Syafa'atuhu al-mukhtasah fi irahatil khalqi walau kufar. li'irahah. Makna irahatil khalqi apa? Itu dari seperti rohah, istirahat untuk menenangkan. Khalqi makhluk. Jadi makhluk itu dalam kecemasan kalau tidak dimulai baik, ngenteni kan tidak enak. Ngenteni nunggu itu gak enak. Tapi langsung diselesaikan. Walau kufar. Hah? Walau kufar. Walau kufar. Itu mauti. Dari panjangnya mereka itu di padang mahsyar, lamanya di padang mahsyar, untuk dimulai yang namanya hisab tadi. Likusurihim fasl. Ini adalah bal yaqumuna min kuburihim likusurihim. Kubur, likuburihim, liqusurihim. Jembatan. Fasl. Kusur itu bisa, itu maksudnya muqassir karena kekurangannya mereka. Kan ada syafa'atuhu fi dukhulil jannah al-jannah bi ghairi hisab bal yaqumuna min kuburihim likusurihim. Wa hadhihi mukhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Likuburihim, likusurihim karena mereka mungkin muqassir mungkin. Ya, merasa kurang jadi dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW. Fadhol. Pengertian sifat basyariah itu apakah sama seperti pengertian sifat manusiawi? Basyariah itu kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Tidak semua sifat terus kemudian dikatakan manusiawi ya. Kadang-kadang orang itu aku manusiawi. Ya, tidak bisa. Memang itu nggak bisa gitu. Ada sesuatu yang menurut dia itu lemah untuk dirinya lalu dikatakan manusiawi. Padahal orang lain bisa. Kenapa dia nggak bisa? Terus dia menisbahkan itu sifat manusiawi untuk saya. Itu salah. Itu enggak. Tapi manusiawi di sini itu seperti orang ketika orang itu ketika ini kalau fi haqqil anbiya untuk para nabi, sebagaimana manusia itu sakit, nabi juga sakit. Sebagaimana manusia makan, ya nabi juga makan, juga minum dan lain sebagainya. Manusia sedih, ya nabi juga sedih.
Senang ya, Nabi juga pernah senang. Seperti manusia pada umumnya. Cuman tidak mengurangi keutamaan, kemuliaan derajatnya mereka. Nah, para anbiya. Betul, yang lain? Pertanyaan dari apakah boleh menggunakan uang kontrak amal jariah masjid dibuat acara misalnya Maulid Nabi Isra Mi'raj dan lain-lain? kotak amal masjid dan lain sebagainya, jika itu maslahat untuk masjid boleh, tapi kalau tidak maslahat untuk masjid enggak boleh. Maslahat untuk masjid supaya jamaahnya datang semuanya. Makanya kalau masjid mau ngambil kotak amal, ya, maka harusnya itu jamaah dijadikan majelisnya itu antara sholat dan sholat. Sholat maghrib, ada maulid boleh, tapi setelah sholat maghrib kalau bisa adakan sholat isya juga, karena itu termasuk maslahat daripada sholat, maslahat masjid. Kalau maulid sendiri, saya rasa ya nggak ada kemaslahatan untuk masjid, karena masjid dipakai untuk sholat, sedangkan ini maulid. Oke. Yang lain, Ponton? Boleh, silahkan. Kalau orang punya utang bersedekah itu boleh. Pas punya utang sama orang belum utangnya bersedekah. Nah, lebih afdol untuk dia tidak sedekah, tapi untuk bayar utangnya. Kecuali sedekah wajib ya. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Dia punya utang tapi dia juga punya kena nisab zakat, ya zakat harusnya. Karena wajib. Tapi kalau untuk sunnah dan lain sebagainya, pada baru sunnah ya bayar utangnya ya sunnah. Wajib kalau punya utang dia bisa bayar, ya, tapi dia mutil, yaitu nggak gelem-gelem bayar. Sehingga orang yang ngutangi kita lagi butuh, kita punya duit dan kita nggak bayar utangnya, haram itu. Haram itu. Itu seperti orang punya utang sholat tapi sembahyang sunah yake. Subuh gak dikerjakan, dohor gak dikerjakan, godok utang godok sholat wajib, tapi dia bingung ambil sembahyang duha. Itu ya, itu berkatakan bahwasanya duhanya itu nggak sah itu. Ada yang sampai mengatakan nggak sah. Tidak disarankan kecuali untuk menggodok sholat wajibnya dulu. Sehingga ulama orang yang punya godok utang terus pas bulan Ramadan getu ambek terawih nggak sah, nggak diterima. Harus itu sholatnya dulu. Sama kayak itu. Sama-sama. Allah yang lain. Yang dimaksud menjual harga dengan dua barang ini dua harga. Ini HP silahkan beli, kalau kontan 2 juta cash. Kalau kontan 2 juta, cicil 3 juta. Itu dua harga. Tanpa menentukan harga yang mana. Kita kasih dua harga, pembeli nanti kemudian memutusi. Yang dua harga yang boleh itu adalah setelah ada keputusan baru transaksi. Tapi ini nggak ada keputusan langsung kita sodorkan dengan dua harga, itu yang nggak boleh. Nah, dengan dua harga. Penjualnya siapa itu?
Kalau orang pabriknya sudah ngasih ke kita 3.000, terus kita jualnya 3.000 juga, nggak ada apa-apa. Begitu itu barang kita, modal dari kita, tertulis 3.000, tertulis 1 juta, tertulis berapa, terserah kita mau jual berapa. Bebas. Nah, bukan dua harga itu. Ada yang lain. Oh, ayo, kabut. Nah, caranya menggodok sholat dan kita nggak tahu jumlahnya, tapi kita tahu waktunya. Misalnya ada yang tahu jumlahnya dan waktunya, ada yang tahu waktunya tapi nggak tahu jumlahnya berapa yang ketinggalan, ada yang nggak tahu semuanya, waktunya nggak tahu, jumlahnya nggak tahu. Maka bagaimana? Yang pertama, kalau yang tahu jumlahnya dan waktunya gampang, enak ya. Terus yang nggak tahu jumlahnya tapi tahu waktunya, subuh aku ketinggalan piro, nggak ngerti, itu bisa kita lakukan godoknya dibebas, waktunya kapanpun bebas. Bahkan setelah sholat asar bebas, nggak ada waktu untuk godok maktubah, godok sholat wajib yang diharamkan itu nggak ada. Termasuk ba'da sholat subuh. Orang setelah sholat subuh kan nggak boleh sholat sunnah ya, seperti itu. Tapi kalau godok wajib boleh. Yang diharamkan itu cuma sunnah. Kalau wajib ya wajib, godok wajib ya wajib. Lalu kemudian dia nggak tahu waktunya, nggak tahu anunya, maka yang paling enak adalah bagi dia tidak sholat sunnah, tapi yang dia lakukan adalah sunnahnya, sholat sunnahnya tadi dijadikan godok. Sehingga kalau misalnya mau sholat subuh atau sholat duhur paling gampang. Duhur itu kan qobliyahnya itu 4 rakaat kalau maktubah dan ghair maktubah. Begitu juga duhur setelahnya. Maka sebelum duhur kita sholat 4 rakaat, qobliyahnya biasa 4 rakaat, jadikan qadha'an lillahi ta'ala. Sholli fardhu sholat duhri 4 rakaat qadha'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, salat subuh ya Allah. Setelah salat subuh, qada lagi, usolli fardhu salatul duhr 4 rakaat qadha'an lillahi ta'ala. Jadi salat sunnah-sunnahnya itu dijadikan qadha. Itu lebih meringankan daripada kita salat sunnah terus qadha mana bosen akhirnya. Aduh, sembahyang mana. Dan insya Allah dengan cara yang seperti itu lebih enak. Tapi sampai kapan kan kita nggak tahu jumlahnya, sampai yakin. Sampai aku yakin semari. Ya. Tapi ya yakin hati ya, bukan yakin main-main. Artinya yakin main-main itu si godoke 100 dino. Ya. Saya kait saulan. Aku yakin semari. Karena tapi itu saya yakin. Dan kedua, selanjutnya berbanyak taubat, takut-takut ada yang masih ketinggalan. Itu aja sudah. Pendek. Itu ya. Dan ada beberapa pendapat ulama macam-macam tentang qada sholat, terutama ini dipakai untuk orang yang sudah sepuh ya. Sudah sepuh atau sudah sepuh atau gorib maradil maut. Dekat daripada sakit yang mau mati. Itu kalau dia itu mungkin enggak, saya ini tobat, tiga mati tobat ya Allah, tobat. Godoknya sangat banyak. Godoknya banyak. Tapi dia juga enggak mampu untuk menggodok itu semuanya. Akhirnya termasuk kita dapatkan dari Syekhana Al-Habib Ali Jufri, beliau itu mengatakan cukup bagi dia itu sholat yang ada selanjutnya disolati untuk godoknya ditobati. Termasuk orang yang sepuh. Orang 70 tahun, umurnya 70. Balik usia 10 tahun. Wajib sholat. Berapa tahun? 60 tahun. Moro-moro datang tobat. Ya apa Beb, caranya tobat? Saya ini enggak sholat mulai dari umur 10 sampai sekarang 70 tahun. Ya.
Terus kemudian malah aku digodok kabeh. Hukumnya apa? Wajib godok kabeh. Enggak sida tobat iki wong. Stanteni matine wae, Beb. Tapi bagaimana? Ya, tobat yang dulu-dulu sudah tobat. Kalau bisa digodok. Dan sholat yang sudah ada, sholat nanti ini jangan pernah ditinggalkan. Sudah aja. Itu usul dakwah. Termasuk istrinya, ibunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu seperti itu. Seperti itu. Pernah dakwah ada satu orang perempuan diajari, sudah nenek diajari sholat sampai bisa sholat. Dia sholat pertama Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mati. Sudah jadi nenek gak pernah sholat sekali, begitu salam mati. Meninggalnya husnul khotimah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain kalau nggak ada. Ya terakhir. Nemu uang. Ini babnya namanya bab luqotoh. Kalau nemu uang itu kan bukan model yang gampang rusak. Kalau misalnya nemu buah, itu kan gampang rusak. Nah, kalau nemu buah itu kita bisa, waduh ini gampang rusak. Bagaimana caranya? Kita makan lalu doman, gampang-gampangannya gitu. Kita makan lalu kita gantikan. Ternyata ada orang datang, siapa yang kelihatan apel? Lu apel muda? Iya, tak ganti ini. Ya, entah itu nanti gantikan bisa buah atau bisa. Tapi sekarang duit, bagaimana hukumnya? Salah kalau kita nemu duit lalu kita ambil. Begitu kita ngambil maka itu berarti kita sudah berani bertanggung jawab. Lalu bagaimana tanggung jawabnya? 1 tahun umumno. Iya kan? Lukoto. Bab lukoto. Makanya di Tarim itu kalau ada dompet jatuh, saulan dompet itu. Enggak ada yang berani. Saulan. Ada satu anak kecil yang saya ceritakan waktu Dars Minhaj, nemu dompet, buka. Ya, kan anak kecil, lu dompet diambil. Bapak itu lu tanggung jawab anak. Akhirnya anak itu nggak boleh pulang, duduk di pintu masjid atau di tempat kehilangan dompet tadi. Sampai akhirnya datang ternyata dompetnya turis orang Jepang. Ya, langsung dikasihkan. Dia cari-cari gini, apa? Cari dompet. Hah? Ambek ngekek ini ambek ngamuk-ngamuk gara-gara iki aku gak sok boleh. Iya beneran kita ini orang Jepang bingung ha, dicek duitnya masih pada tempatnya nggak berubah, semuanya nggak berubah. Berkat itu akhirnya orang Jepangnya dari mlebu Islam. Ya, kalau misalnya nemu terus kemudian digawe jajan ini balik di dompet, waduh ini gara-gara ini wong Islam ini apa dompet cepet hilang ini karena tempatnya Islam. Kotanya itu Tarim itu satu muslimin semuanya. Sing elek Islam itu. Tapi gara-gara itu dia masuk Islam. 1 tahun ngumumno. Pertama tiap hari sampai batas waktu tertentu, kemudian 2 hari sekali. Kemudian seminggu sekali, itu setelah berapa bulan seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Gara-gara 1.000. Bayangkan. Kayak sok turu gara-gara 1.000. Sama juga. Aduh. Modelnya korban. Itu solusi terakhir. Kas. Yang repot itu nemu uang, anggap uang itu nemu 1 juta. Begitu 1 juta, lalu kemudian diumumkan nggak ada pengumuman, ternyata orang mungkin nemu di Ampel, penziarah, orang luar kota, diumumkan dan lain sebagainya. Lalu begitu selesai nggak ada orang yang punya, selesai itu, ya, lalu nggak kita pakai, kita masukkan ke celengan masjid. Begitu mlebu celengan masjid, sing duwe teko, repot ini. Mas nemu uang 1 juta. Oh iya nemu 1 juta. Mana itu uang saya? Wis tak lebur celengan masjid. Lapor aku butuh kok. Dia yang nemu harus ngasihkan 1 juta. Nanggung.
1 juta M pikir salah. Nah, itu memang repot fikihnya gitu. Ya. Syafi'i. Nanti kalau ada pendapat walaupun pendapat internal madhab mungkin ada. Biasanya yang gitu itu dimasuk rencangan masjid itu utang nggak ketemu wongi. Saya utang, saya punya duit, ada tanggungan duit, tapi orangnya hilang, mungkin mati, ahli warisnya nggak ada dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Oh, saya punya utang, saya mau bayar, nggak ada orangnya, ketemu akhirat soro akhirnya masukkan di masjid. Nanti kalau di yaumul qiyamah, ketika hisab, ya Rob dia punya utang sama saya, terus tak lebokno masjid PN pahalai. Itu solusinya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.